Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for this week, we will continue with our lecture. So our lecture is about chapter 6, help desk and support. Okay, help desk dengan support ni kalau untuk IT services memang perkara yang sangat common Even services macam ISP, contoh you guys pelanggan kepada Celcom, Digi, Telekom. Kalau ada problem, dia mesti ada khidmat help desk. Okay, so maksudnya kalau kita ada masalah, kita akan ID email ataupun call. So nanti bila kita call, kita beritahu masalah lah kan. Dan juga bukan berkaitan dengan telco saja, kita ada macam-macam. Even kalau kita beli laptop ataupun kita beli software, mesti ada khidmat help desk. So untuk enterprise IT, of course kena ada help desk dengan support. Dan selalunya help desk dengan support ni dia akan ada what we call as ticketing system. Ticketing ni maksudnya bila kita complain some issue, dia akan buka tiket lah. Dia buka tiket tu maksudnya nanti dia akan ada tiket ID, lepas tu dia ada apa nama customer, alamat customer, lepas tu dia akan bagi kita akan catat jugalah apa problem customer tu, betul status dia, sama ada dah resolve tak resolve. So senang lah bila contoh kan kita call ISP contoh, kita cakap ada problem. Contohlah kita punya masalah tak resolve lagi. So kita call balik, kita tak perlu nak bagi tahu balik apa benda yang kita cakap dulu, kita just perlu bagi ticket number saja. Pasal itulah record kepada help desk. Okay, so in this chapter we will describe customer support and help desk, what they are and how to organize them and how to manage them. Identify the process of handling an accident report, which involve understanding a person's need. We propose a solution, working with customer to provide a solution, and process of debugging, which consists of understanding the process, the problem, finding the cause, making the change that make the problem solve. Okay, so this is an outline for this chapter. Okay, so the first one, so having a help desk. So kalau kita nak provide customer support, okay, so in the context of enterprise IT, okay, jika kalau contoh kalau you guys kerja di satu company dan you guys di bawah IT department, lalunya mungkinlah you guys akan di-assign kepada operation team. So dalam operation team mungkin dia ada help desk lah. So kalau di-assign, so you guys yang akan macam menjawab lah persoalan orang kalau ada problem ke apa kan. So help desk ni dia boleh jadi physical ataupun virtual. Selalunya kalau macam ISP ke ataupun macam software company dia virtual lah, kita contact berdasarkan phone call ataupun email. Tetapi dalam enterprise kemungkinan dia ada juga physical. Okay, kenapa dia ada physical? Contoh kalau kita kita punya staff tu, maksudnya staff dalam company tu kita provide dia with workstation. Workstation maksudnya dia ada laptop, desktop kan yang company bagi. Kalau dia ada problem, kemungkinan problem tu tak boleh solve hanya menggunakan telefon. Dia mungkin kita perlu tukar hardware ke, tukar RAM, tukar screen. So dia perlu ada physical helpdesk lah, dia kena datang, lepas tu dia kena serahkan laptop dia, baru kita boleh buat. So itu tuan physical lah. And the transition from ad hoc to formal helpdesk can be uncomfortable to customer. So apa maksud ad hoc ni? Contoh macam company tu bila kita start kerja dia still company kecil, SME kan. So maksudnya IT department pun tak besar. So selalunya contoh dalam satu company tu dia ada just mungkin 20 staff je. Okay, so kalau 20 staff, so contohlah kalau ada problem kan, so orang akan just dia ambil je laptop dia terus pergi kat kita punya meja. So dia cakap ni tolong betulkan kan.
dia tak buka email ke, tak buka apa any record ke kan. So dia bagi kita repair, betul kita bagi balik. Macam tu kan. Dia macam ad hoc lah, dia terus bagi. Tapi contoh kalau company kita grow jadi besar, contoh dah jadi 100 pekerja atau 200 pekerja ke contoh. So of course dia kena ada formal helpdesk lah, pasal bila buat macam tu IT department pun dah jadi besar. So IT department dia kena jadi formal lah, kena ada record. So maksudnya dia kena ada ticketing system. Kalau orang nak repair laptop pun dia tak boleh simply pergi kat kita bagi kan. So dia kena email dulu, kena buka tiket, baru kita minta dia hantar laptop, baru dia bagi. So sometimes mungkin orang yang dah biasa dengan proses macam tu, dia tak biasa lah kan. Contoh dah boleh tiba-tiba boleh bagi je laptop dekat orang tu. Sekarang ni nak kena ada email-email kan. So kadang ada orang tak biasa dengan proses tu. Okay. And system admin should expect this pushback and do their best to ease the transition. Okay, so kalau ada macam tu, so kita kena bagi tahu, kita kena firm lah, kita kena cakap okay, tak boleh pasal IT department ada SOP yang baru, kena buka email semua, so kita kena bagi tahu supaya kita ada clear procedure lah, kena ada SOP untuk buat benda tu. Okay. Okay, so customer support, we must provide a friendly, offering a friendly face. Maksudnya apa? Kita kena mesra lah, kan? Jangan tiba-tiba ada staff tu dia rosak laptop ke apa kan. Kita, bila dia tanya kita, okay, dia buka email kan. Dia email kita tak reply. Lepas tu apa? Bila dia datang, dia nak serahkan laptop dia tu, kita macam buat muka macam tak suka buat kerja. Tak boleh lah. So, pasal itu memang kerja kita kan. So kita kena ada friendly face. So macam contoh kalau dekat dia punya apa, bila kita reply email customer tu, kita mesti menggunakan ayat yang betul kan. So mungkin dekat situ kita cakap okay, we will try to help ke apa kan. So supaya orang rasa macam customer support lah kan. Bukan tiba-tiba rasa macam apa. Okay, so for customer support, it reflect the corporate culture. Okay, so the look and feel of helpdesk should reflect the corporate culture. Okay, so certain company tu kan, so contoh macam company macam Google ke ataupun company besar kan, dia cakap okay, we will help our customer ke apa kan. So mesti kita kena reflect jugalah kan, kalau kita buat kerja tu kena cepat. Okay, so kita kena try our best to help our staff yang terrosakkan laptop kan. Lagi-lagi kalau kita punya help desk ni bukan hanya untuk IT, local IT punya staff saja, kita ada facing dengan customer. Contoh macam company kita ni company software, kita jual software dekat orang luar. So of course contoh dia ada help desk. So kita pun kena macam cara kita bercakap tu pun kena cara yang friendly lah. Kalau tak nanti kita akan bagi a bad impression kepada orang luar. Yep. Kita mesti ada dress code, okay, so kita mesti ada kreatif, okay, jangan kita ada very relax protokol kan, jangan macam terlampau strict sangat. Okay, so dia now we talk about sizing. So kalau support dia mesti ada sizing, dia tak boleh nak tiba-tiba kan company tu mungkin dia punya organisasi dalam 50 staff saja total. Tapi dia punya helpdesk tu sampai ada 10 staff. Tak boleh pasal kita kena bayar gaji kan. So benda tu merugikan company lah. So kita kena ada the right sizing. So mungkin kita kena ada ratio lah. Okay, so contoh untuk level 1, first tier system admin have similar skill level as second tier at other help desk to meet the more highly technical level of question. So kita kena ada ratio 41 contoh. Kan ada macam tu lah, maksudnya kita kena ada mungkin 40 staff, kita ada seorang yang highly skill system admin macam tu. Baru kita boleh have the right sizing. Okay, so kalau untuk e-commerce site pula, contoh macam Amazon ke Lazada, okay, so contoh kalau dia ada 10,000 customer, baru dia ada satu orang yang skill lah untuk buat helpdesk ni semua. So dia ada ratio dia bergantung kepada management, tapi dia tak boleh lah terlampau banyak tapi customer tak ramai. So tak boleh lah macam tu, okay. Okay, so for customer support, scope ni pun sangat penting pasal kalau kita tak ada scope, nanti bila orang call kita punya helpdesk number atau email,
kalau tak ada scope tiba-tiba kan pasal masalah rumah tangga pun dia akan contact kita kan, dia cakap oh tolonglah saya kena apa, tak ada kandungannya, okay? Pasal ini adalah untuk provide IT support atau nak provide macam software ke kan, servis telco. So kita kena bagi scope lah apa yang kita boleh support, tak boleh support kan. Kadang-kadang kita ni contoh you guys kerja dengan helpdesk company telco kan, sepatutnya you guys hanya support pasal network lah, maksudnya ada internet connection tak, tapi jadi orang pergi complain about dia punya laptop ni tiba-tiba tak boleh nak buka ni lah, tiba apa ni dia cakap dia punya OS ni slow lah, so tak ada kena-mengena kan. So kita kena define scope lah, siapa what is being supported, siapa customer kita who will be supported, where are the customer, who is when is support is provided. Okay, ini penting, adakah 24/7 ataupun hanya waktu bekerja sahaja ke. So benda ni kena define, IT department punya boss kena define. Okay, how long should the average request take to complete. Okay, so contoh kita cakap okay kita akan try complete kan dalam masa sehari bekerja, 2 hari bekerja macam tu, right? Overall, system admin often do not have a written scope of support policy. So kalau macam saya cakap lah, kalau kita tak ada scope of work, memang habis lah, memang system admin tu memang kerja dia memang just overtime je kan. Pasal macam-macam problem yang tak sepatutnya dia solve pun dia solve. Okay, so that's why kena ada scope. Okay, so we also need to specify how our customer ataupun kalau dalam konsep enterprise IT ni, macam mana staff tu nak contact helpdesk. So kita kena bagi tahulah kan. So kita kena bagi tahu okay, apa nombor telefon, apa email yang perlu di-contact, ataupun kalau macam dalam internal system tu memang ada ticketing system kan. Contoh macam UiTM dia ada sistem nama dia units. So kalau pensyarah ada problem pasal laptop ataupun ada masalah berkenaan dengan IT service UiTM, so kita buka sistem tu lah terus. So contoh saya tunjuk UiTM punya lah. Okay, units UiTM. Inilah UiTM IT services. So, contoh kan kita nak buat aduan ICT. Okay, so kita boleh ni lah contoh masukkan lagi. Okay. So macam ni lah kita report tu. Terus dah mudah. So maksudnya apa campus, location, so kita masukkan problem kita, adakah masalah dengan application ataupun aplikasi, sistem macam-macam lah kan. So macam ni lah, ini contoh helpdesk lah. Okay, ni UiTM buat customnya software lah kan. Dia buat, dia ada juga ticketing system yang open source. Kita boleh deploy je seperti apa ni nama dia? PCR apa? QMTS kan. OS tiket dia macam lah, dia sebenarnya kita boleh memang benda ni memang common kalau dalam satu IT tu dia kena ada tiket punya sistem. So kita buat our Linux server, kita boleh install lah dia punya open source ni, so orang boleh access bergunakan web apa ni website je macam ni lah kan, ikut web based punya interface right? Okay, so ada juga company yang dia lagi nak memudahkan orang. So kadang-kadang dekat dia bagi, bila dia bagi desktop atau workstation kepada staff tu, dekat dia punya wallpaper tu dia siap-siap letak dekat wallpaper tu ada nombor telefon, email address atau website yang dia boleh contact lah untuk menggunakan servis IT. Okay. Okay, so we also need to define a process for staff. So ini yang saya cakap SOP tadi. So okay, so contoh kita kena bagi tahulah okay, kalau staff tu macam mana dia nak start
buat minta support. Okay, adakah dia boleh terus pergi kepada meja kita ataupun ke helpdesk punya meja, physical helpdesk, ataupun dia mesti email dulu, betul kita mesti buka tiket kan. Bila kita minta dia datang baru kita boleh bagi datang. So benda tu proses semua define. Semua staff mesti tahu. Okay, dia cakap lah kita takkan layan kalau dia tak buka tiket. Lepas tu kita juga kena ada skrip lah. So skrip ni maksudnya apa? Kadang-kadang kita dia hantar email dekat kita punya helpdesk tu. Kadang-kadang kita kena ada macam automated tau. Maksudnya dia hantar email kan, dia akan automatic reply. Dia cakap, okay, your request has been noted. Dia boleh buat skrip. Skrip tu dia akan automatically reply email tu. Dia cakap, okay, we noted your request, we will try your process, lepas tu dia automatically create bagi ticket number macam tu. So kenalah, dia ada lah, kalau tak nanti jenuh kita nak type email seorang-seorang kan. Okay, ada juga tu untuk automate the process lah. Okay. Okay, so we also need to establish an escalation process. So contohlah dia dah buka report, tiket ni dah minggu lepas dia dah buka. Dia cakap okay dia ada masalah dengan sistem ni, tak boleh nak access apa kan. Tapi still tak solve pasal dekat dia punya first tier punya support tu, dia punya first level tu tak boleh nak solvekan benda tu. So mungkin dia rasa nak escalate ataupun first line tu tak boleh nak escalate, siapa yang dia nak escalate? Maksudnya dia nak tanya second level ke atau macam mana. So all of that dia kena ada proses so siapa yang dia nak escalate kalau dia tak boleh nak solvekan problem tu. Dan macam customer juga, kalau dia seminggu tak solve problem dia, so apa nombor yang dia nak call supaya dia boleh minta escalation to the next level. Okay, so kena ada, right, kena define proses tu. Macam ni lah yang saya cakap. Okay, misalnya ada service helpdesk, kalau dia ni tak boleh nak solve, okay, so dia akan escalate kepada tier 2. Okay, tier 2 ni dia dah macam expert jugalah, selalunya senior dalam senior engineer lah. Kalau dia nak support juga, kadang-kadang senior engineer ni akan escalate ke vendor, tier 3 support, ataupun dekat dalam company tu kalau dia ada SME, principal engineer, so dia akan escalate lah. Dan selalunya tier 3 ni memang tak ramai, tapi dia memang sangat expert pasal benda-benda yang benda-benda baru. Kalau helpdesk ni dia buat benda yang berulang-ulang je, dia ada skrip kan, apa yang nak ni. Oh, kalau selalunya kalau you guys intern nanti, kalau kerja dekat operation, mungkin akan pergi helpdesk dulu lah pasal tak pengalaman. Tapi kalau you guys dah confirm, tiba dia rasa macam you guys ni bagus, kan, mungkin dah kerja 2-3 tahun, mungkin dia akan naik ke jadi tier 2 lah. Kalau tiba you guys macam dah ambil sertifikat, macam expert kan, macam expertnya sertifikat apa, lepas tu tiba memang hebat, akan pergi ke tier 3 lah. Kalau nak lagi hebat sebenarnya kita terus pergi ke vendors, ke principal punya vendors. So contoh macam kalau contoh lah kan, kita support software macam Microsoft ke apa, kalau kita bagus sangat, sometimes Microsoft akan contact kita, tolong kerja dengan Microsoft contoh. So dia akan cakap, engkau lah principal untuk jaga Malaysia. So ada memang banyak kan. Macam saya dulu pun, saya start kerja degree, saya terus saya start dengan tier 2. Lepas tu saya pergi ke team tier 3 ni. Lepas tu bila saya kerja tier 3 ni dalam setahun lebih, Cisco call saya, Cisco kan. Cisco call, lepas tu dia cakap, okay boleh kerja dengan saya. So saya terus directly kerja dengan vendors lah, saya kerja dengan Cisco. Okay. Okay. Okay, so we also need to define what is emergency in writing. Okay, kalau kita tak ada define apa tu emergency, nanti semua benda akan emergency. Of course lah, manusia punya kan, dia nak cepat, dia semua cakap. Padahal dia punya laptop tu just macam slow je. Tapi dia tu cakap, oh ni emergency lah apa kan. So kita mesti define apa term yang emergency supaya kita boleh prioritize. Kalau tak memang sistem admin punya staff ni akan stress kan, semua benda emergency. So kita beritahu lah, okay emergency ni kalau contoh dia memang langsung tak boleh buka ke apa. So kena ada define lah kan, apa tu maksud emergency. Okay. Okay, so supplying request tracking software. So ini maksudnya ni lah saya cakap tu, ticketing system tu. Helpdesk tu mesti ada ticketing system. Dia mesti boleh tahu okay apa ticket number, apa status dia, dah solve tak boleh solve, dia boleh track setiap request tu apa status dia. Itulah maksudnya supply requesting tracking software.
Okay, so selalunya ni adalah head of IT lah, kita punya IT department. Selalunya dia akan tengok mana ni statistical improvement. So dia kumpulkan total number of cases kan. Okay, dia akan tengok lah, okay, berapa banyak case yang disolvekan dalam masa sehari, berapa banyak case yang disolvekan dalam masa seminggu, macam tu lah. So daripada situ dia akan try nak improve lah, ataupun dia nak buat planning. So maksudnya dia cakap, okay, terlampau banyak case yang solve mengambil masa seminggu. So dia tahulah dia punya helpdesk ni tak sangat bagus. So macam ni nak improve, mungkin dia kena bagi staff training ke, kena tambah lagi staff untuk helpdesk, ataupun mungkin dia kena tambah lagi bajet untuk beli keperluan yang tak perlu, yang perlu untuk membantu melancarkan lagi proses helpdesk tu. So semua tu dia daripada management analysis lah. Okay. Okay, so kadang-kadang masa cakap tadi lah kan, kita kena define apa masa untuk kita bagi support tu kan. So kadang-kadang ada some option tu kita ada after hours and 24/7 coverage. So contohlah macam dengan company yang priority lah. Macam dulu saya kerja dengan Cisco, so macam kita orang ada provide apa network equipment kepada Telekom kan, macam Telekom Malaysia, macam dengan Maxis, Time.com. So dia ada, of course kalau telco dia mana boleh telco punya network down kan. So dia ada, memang ada after hours dengan 24/7 coverage. Maksudnya pukul 3 pagi memang dia boleh call kita. Kalau kita on call, dia call kita, dia cakap memang dia ada problem dengan dia punya network, ataupun dia punya equipment tu lah. So memang kita kena troubleshoot. Okay, so ada. So certain company, kalau dia support customer yang besar, yang bagi banyak duit, okay, of course dia akan ada after hours and 24/7 coverage. Dan dia kena ada standby engineer. Okay. Okay, so different helpdesk for different needs. So kita kena ada separate lah. Contoh kan, company IT terlalu besar. So mungkin helpdesk tu dia boleh pecahkan kepada certain section. So mungkin dia ada section untuk workstation. Mungkin ada section lain tu untuk application, untuk sistem. So mungkin ada yang lain tu untuk hardware pula. So ada lah, maksudnya dia separate ke helpdesk tu kan, supaya senang. Mungkin helpdesk tu mungkin jadi lagi expert. Dia ni memang buat workstation je. Dia ni memang buat pasal application saja. Okay, kan. So kita kena divide. Kalau besar lah. Tapi kalau company tu tak besar mana, mungkin mungkin satu helpdesk tu semua buat benda yang sama. Kan. Dia campur aduk. Okay. Okay, so when we handling a incident report, so maksudnya bila kita dah di-assign tiket tu, okay, of course kita helpdesk, dia want kita itu, kalau kita dah di-assign dengan tiket tu untuk solve problem tu, kita kena ada proses lah, apa kita kena buat dulu. Kalau tak, takkan kita sukati kan. So contoh macam dulu, bila saya kerja dulu dalam network operation, so bila saya dapat email dulu, saya kena tengok dulu lah tiket, tiket number kat situ kan. So tiket number saya boleh check dalam sistem tu, okay, apa yang customer punya problem, SOP dia saya kena faham dulu apa yang customer tu nak. Saya kena tengok history, mungkin customer ni ada problem yang berulang. Lepas tu kalau problem ni berulang, mungkin kita boleh suggest benda yang sama. Ataupun kalau contoh benda ni benda yang baru, so kita kena start troubleshoot lah. Kita kena buka kita punya knowledge base ni macam kita punya playbook lah, kan, apa benda yang ni. Lepas tu kalau tak boleh juga, baru kita gunakan kita punya expertise lah untuk troubleshoot benda tu. Okay. So di proses tu semua ada lah. So maksudnya kita punya helpdesk engineer kita tu mesti ada tahu dia punya SOP tu, mesti dia telah di train untuk handle tiket tu. Okay. So customer request travel ticket, ataupun dia call, ataupun dia email lah. Okay. Okay, so macam mana kita nak tahu proses customer request? Okay, so contoh kalau orang tu call kan, call helpdesk lah ni, contoh orang call. So apa, kita kena greeting dulu lah kan. Kalau kita, Assalamualaikum. So kita tanya, apa problem dengan kamu punya workstation, ataupun apa problem dengan internet. So nanti kita dapatlah apa yang customer beritahu. So bila kita dah dengar apa problem tu, kita suggest. Okay, kita suggest kan. Selalunya kita ada playbook. Kita cakap, oh okay, cuba puan restart puan punya komputer ke, atau restart modem ke, ataupun tukar apa ke, klik apa kan. So itulah dia punya execution tu lah, planning execution, solution execution kan. So kadang-kadang kadang kita kena propose dulu. Contoh macam benda ni
macam saya kerja network kan, kita tak boleh nak simply upgrade software tengah-tengah hari tengah hari buta kan. So kita kena buat contoh pukul 3 malam. So mungkin kita propose dulu. So hari tu mungkin malam baru dia start buat software upgrade kan. So macam tu lah. Bila dah execute, untuk kita kena verify lah. Kita verify. Itu maksudnya kita kena tak follow up balik lah. So macam mana, dah okay balik ke? Kalau okay, kita boleh close ticket lah. Macam tu. Okay, so ni phase dia. So kena ingat dia punya diagram ni. So mungkin tanya dalam test ke. Okay, so macam mana kita nak optimize customer care? So macam mana kita nak improve kita punya help desk? So dia ada several approach lah. Dia ada model based training, holistic improvement, increase customer familiarity, special announcement for major outage. Kita kena buat trend analysis, kan? So customer who know the process, okay? Okay, so debugging. So debugging ni maksudnya kita troubleshoot lah. So ini adalah proses untuk kita tahu macam kita nak troubleshoot. Okay, kalau kita nak troubleshoot a problem, tak kisah dalam sistem ke ataupun workstation ke, first kita kena faham dulu apa problem tu sebenarnya. Inilah banyak orang yang tak, inilah kelemahan banyak orang yang kerja dekat helpdesk. Dia tak nak cuba nak faham. Bila dia dapat je email ataupun dia di assign je tiket tu, dia terus pressure. So dia tak baca betul-betul pun. Oh lemak jawab macam mana macam ni lah. So macam tiba-tiba dia suggest benda yang tak sepatutnya. So inilah sebenarnya tips untuk jadi a good engineer. Kita kena faham dulu problem tu, the root cause tu yang betul-betul. So apa, DNS ke apa, supaya kita tak bagi solution yang salah. Okay, kita kena tahu, okay apa sebenarnya. So kita baca. Dia cakap, my email program is broken. So mungkin kadang-kadang buka email, so mungkin sebenarnya email dia tak jalan pasal DNS dia tak jalan. Gitu. So kita kena tanya betul-betul. Kita kena check apa sebenarnya isu yang betul. Okay. So ni yang dia masuk ni. We must fixing the cause, not the symptom. Contoh, komputer tu lambat. Contoh orang tu workstation dia cakap, okay workstation ni rasa macam lambat lah. So kita punya solution reboot je. Tak boleh So kita kena tahu dulu kenapa dia lambat in first place. Mungkin pasal ada malware ke yang menggunakan RAM terlampau banyak, ataupun mungkin dia ada satu proses yang running kat background yang tak, yang asyik hogging the memory. So kan kalau kita reboot, tiba-tiba dia buka balik 5 minit mesti dia akan lambat balik. So tak solve problem tu. So apa kita kena buat? So kita kena remove lah background process. So itulah dia punya root cause. Baru kita boleh jadi a good network engineer, system admin, kan? Pasal kita fix the root cause, bukan kita fix dia punya symptom. Okay? Dia lebih kurang macam COVID-19 lah kan. Kita tengok orang tu sesama dengan demam, kita tak check dia betul-betul sama ada dia positif ke negatif COVID-19. Kita just bagi dia Panadol. Tak boleh Kita mesti tahu dia punya root cause. Kita kena buat test. Okay. Alright. Okay, so dalam kita troubleshoot, kita mesti being systematic. Okay, so kita first kena process of elimination. So kita check satu-satu. Okay, macam tadi kan, dalam email dia problem. So kita suspect, oh ni mungkin DNS. So kita check DNS. Kalau dia DNS dia problem, dan kita dia punya IP address. Macam itulah. Kita check satu-satu. Memang dia ambil masa yang lama, tapi inilah yang sebenarnya kerja seorang orang yang troubleshoot. Okay. And kita kena ada successive refinement. Okay, so kita involve adding a component to the system and verifying at each step that the desired change happen. So kita, bila kita test ni, kita buat ni, kita test. Kena setiap benda tu. Okay. So kalau kita troubleshoot network punya problem, so mungkin kita boleh tahu dia punya simptom lah. Ni lah, dia ada class of network bug. So contoh dia 6 class of bugs can limit network performance. So mungkin orang cakap network tu slow, mungkin yang saya dah cakap awal tu lah, packet loss, corruption, congestion kan, ataupun latency dia tinggi, ada mengelaan dengan IP routing tu lah. Long round trip time ni maksudnya latency tinggi lah kan, packet reordering, buffer size kecil. So kita kena tahu sini. So semua orang network mesti tahu dia punya simptom ni. Okay.
Okay, so training is the most important tool. So training is memang yes. Even kalau macam you guys intern sekalipun ataupun bawa kerja, bawa apa, dapat kerja kat company IT tu, of course dia takkan terus assign you guys kepada helpdesk. Maksudnya terus buat kerja. So mungkin dia akan bagi masa you guys sebulan untuk ada on-site training. So kita training dulu lah macam mana nak ikut SOP tu, macam mana cara nak menjawab customer, kena tahu playbook tu kan, tahu macam mana okey apa dia punya apa nak buat. So kena ada training tu, memang kena ada. Company selalunya dia takkan terus um, assign tiket kat kita. Dia mesti bagi kita at least sebulan training. Okay. Okay, so understanding the underlying technology, so kita kena faham lah. So contoh, yang orang yang report tu dia masalah dengan Windows. So of course kita kena faham lah apa Windows punya teknologi. Apa konsep of Explorer, apa konsep of kernel, apa konsep ni. So kita kena tahu. Kita tak tahu dalam surface je. Sama macam Linux tu kan. Contoh orang tu report pasal server dia run Linux. So kita kena tahulah apa kernel version dia, apa distribution dia, so apa lagi, apa dia punya package yang dia install kan. So semua tu kita kena tahu. Okay. And we also must choosing the right tools. Okay, so macam kalau network punya problem, janganlah kita guna tools lain macam apa ni, memory manager ke. Kalau macam network, of course kita tahu, oh okay, kena pakai ping tool ataupun traceroute tool, RPC info kan. So kalau macam application, mungkin kita boleh check pasal memori ke. So dia ada tool. So please use the right software tool for the right problem. Okay. Okay, so avoiding temporary fix. So macam saya cakap lah, jangan kita just betulkan simptom saja. So contoh kalau macam komputer tu slow, kita reboot je, tak boleh So kita kena tahu the root cause. So avoid just provide temporary fix. Kalau kita reboot tu mungkinlah untuk 2 jam ke, mungkin dia laju balik, tapi dia akan start problem balik. So kita kena tahu kenapa dia problem in the first place. Okay. Okay, so dan juga kita ada automation. So automation nowadays memang penting kita tulis script je. So contohlah, untuk selesaikan problem tu, kita kena upgrade software komputer tu ataupun server tu. So kita kena ada script lah. So kalau tak kita jenuh, kita nak buat satu-satu. So kadang-kadang contoh okay, kita rasa okay benda ni perlukan software upgrade. So kadang-kadang kita just tulis script je. So script tu yang akan buat update tu later on. Macam tu. So kalau tidak kita tak payahlah nak buat manual. So memang ada. Nowadays kalau nak kerja dalam company, memang programming skill tu penting. Pasal kita kena tulis script untuk buat automation. So sebenarnya nowadays most of the script dia akan tulis dalam Python. So that's why untuk kita mahir dalam Python tu adalah orang cakap very valuable punya skill So kalau nak cepat dapat kerja nanti, memang kita kena mahir. Kita kena ada dalam profile kita tu, kita dah habiskan Python training ke apa, ada pengalaman Python ke. Yeah. Okay, so documentation. So apa nak dokumen? So of course kita kena dokumentkan lah. Kita kena generate list of responsibility. Okay, so untuk case-case macam ni kita bagi kat engineer mana. Kalau untuk ni kita akan bagi kat mana. Dan kita kena dokumen lah apa dia punya ticket number, apa problem tu, yang macam mana cara kita solve supaya kita boleh take the record, kita boleh masukkan dalam kita punya playbook. Okay. Okay, so kita kena ada template lah untuk kita dokumentkan problem tu. So apa title dia, kan, maksudnya apa problem dia, so what, kan, kita description, how, macam mana kita, apa yang kita buat untuk kita complete, untuk kita troubleshoot dia punya problem tu, kan. Adakah kita cari software version ni ke, ataupun kita buat apa dia, memory leaking tool ke apa kan, semua benda tu kena lah. So kalau benda tu memang betul boleh solve kan untuk version ni, so kita kena masukkan dalam playbook kita. Okay. Supaya kita tak payah nak tiap-tiap kali kan ada macam ni, kita just ulang balik. So kita just boleh refer je pada playbook kita kalau ada case yang berulang. Okay. So macam ni kita nak ada easy source of documentation. So kita boleh save a screenshot, kita capture dia punya command line, daripada email tu kita simpan history email tu, ataupun daripada ticketing system, kita tengoklah macam mana kita solve kan.
Memang kan mining di ticketing system ni memang selalu buat kalau orang yang kerja support ni. So macam saya kerja dengan Cisco tu, kalau macam saya tengok ada kes-kes yang macam pelik-pelik kan, saya akan try check customer-customer lain. Ada tak problem yang macam ni juga. So kalau dia punya simptom lebih kurang sama, mungkin saya boleh gunakan solution macam tu. So memangnya kita kena tengok dalam history tiket tu, kot ada orang ada simptom yang sama dengan problem tu. Okay? The power of checklist. So checklist kena buat lah. Sebab maksudnya bila kita buat troubleshooting tu, kita dah tahu okay dah check ni belum, so kita kena ada checklist. Macam lebih-lebih lagi kepada staff yang baru lah kan, macam yang baru habis training tadi, kita bagi dia checklist. Okay, first kau check dulu dia punya memory, second kau check pula dia punya proses, third kau check pula dia punya background proses ke apa kan, ataupun third kau check pula dia punya internet access. Macam tu lah dia check. So at least dia tahu apa nak buat. Okay. Okay, dan ada certain company juga dia ada buat self-help. Self-help tu maksudnya dia ada buat wiki lah. Wiki tu maksudnya contoh, kalau company dekat company tu kan, okay, sebelum dia nak contact helpdesk, mungkin dia boleh try troubleshoot sendiri dulu. So dalam company tu kita buat wiki. So maksudnya dia buka website tu, so dia boleh, tahu kan Wikipedia? Tahu sebenarnya wiki ni dia open source tau, kita boleh download. Macam Wikipedia ni. Okay. Dia sebenarnya open source. Sekejap. Mana nak download dia punya source ni? Ni bukan dia. Ni wiki.js. So ni memang kita boleh install. So jap mana dia download wiki.js ni. Wiki dia pakai Docker. Ni lah betul lah. Ni. So kita download. So sebenarnya kita boleh install. So nanti bila kita letak dekat kita company server tu, kita akan boleh buat macam Wikipedia tu lah. Tapi kita lah letak content dia. Kan. Contoh, kalau ada problem pasal workstation, so apa kod dia nak tahu kan. Oh, tiba-tiba komputer saya ada keluarkan ikon ni sekian. So macam mana saya nak delete ikon ni. So mungkin benda-benda simple macam tu, mungkin kita just boleh minta kitanya customer sini untuk check dulu dekat Wikipedia company kita lah untuk bagi dia punya tutorial lah ataupun guideline menggunakan Wikipedia. Right. Findability. So findability ni kita kena macam tadilah dalam kita punya Wikipedia atau dalam website company, macam mana orang nak buat self-help dulu kan dalam wiki system. So maksudnya kita apa tu lah, kita bagi dia search, okay, how to install software, contoh how to install Microsoft Office. So kadang kita bagi dia tutorial lah kan, daripada kita sendiri yang install kan, apa kata kita bagi tutorial dekat kita punya customer kita yang installkan sendiri. So itulah kita kena buat findability. Maksudnya solution dekat wiki site kita tu kita mesti buat dia senang untuk dicari oleh customer kita. Okay, so kita juga kena ada CMS. Okay, CMS ni maksudnya ni lah kalau website tu lah. So kita kena ada bersusun lah macam mana dia untuk site helpdesk tu. CMS tahu kan dia macam ni. CMS ni banyak sebenarnya. Kalau website company kita pakai WordPress. WordPress tu one of the example of CMS lah. Okay, kita boleh download WordPress punya ni, open source. Contohlah kan, macam saya buat satu website ni. So contoh, nak tahu site tu ada CMS tak? So contoh kalau dia pakai Wikipedia, memang kita boleh masuk lah dia punya admin site ni. So instead of kita coding sesuatu tu, so kita just alamak tu. Okay, kan. So
bila kita buat macam ni, contoh macam satu lagi sebelah. Nak tahu juga, so kita buat wiki ni. So ni Wikipedia punya site lah. So dia ada content management system. Sebelum Wikipedia dia ada macam-macam lah. Dia ada Joomla. Tak tahu orang pakai lagi tak Joomla. Joomla macam lah. Okay. Okay. Bila, okay. So additional documentation use. Yang tadilah kita kena ada self-help desk, how to tadi kan. Kena ada wiki site. Internal group specific number document. So ni ada macam saya cakap lah playbook. Sebenarnya tu playbook dia. Dari internal document supaya kalau ada problem-problem yang berulang, so kita tengok playbook je. So senang, kita tak payah nak troubleshoot daripada mula balik. Kita just bagi solution based on apa pengalaman kita punya department lah. Untuk how to document, macam kita nak dokumentkan, kena frequently ask question, FAQ dekat kita punya wiki ataupun dekat kita punya website. Reference list, apa yang kita nak check, prosedur, semua ni kita kena define lah, memang kena ada dalam website helpdesk tu. Okay, apa nak buat. Okay, so I think that's all for today's lecture. So any question? Ada soalan tak? Tak ada kot. Tak ada. Tak ada. So I think tak ada. So semua dah sign attendance. Saya dah letak kat chat box. Dah. Apa lagi? Saya dah letak dekat chat box dah. Untuk buat apa ni? Untuk apa test semua dah jawab Dah. Of course, by this week lah saya tanda, saya akan bagi markah lah. Betul, nanti kita akan discuss lah dia punya jawapan. Apa lagi? Untuk group project dah start buat sikit-sikit dah? Belum. Kita akan present dalam minggu, 2 minggu sebelum kita habis kita punya semester lah. Ada dalam apa ni? Dalam saya punya scheme of work bila kita akan buat presentation. So please buat, so kita akan ada presentation lah nanti, group presentation. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, so Assalamualaikum. I think kalau ada apa-apa please jangan segan nak tanya dalam group WhatsApp tu lah. Okay, so I see you guys again. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Bye.